हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा बह उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। आमे समस्ते उपनिषदीय समयर से गुरु और शिष्यर शिक्षण पद्धति को आखि आगे रखी उपनिषदर गुरु श्री ऋषि को गुरु बोली स्वीकार करी जड़े जिज्ञासु शिष्य भाव मंत्रद्रष्टा ऋषिंकर शिक्षा को ग्रहण कर चलीछु। आमे जड़े जिज्ञासु शिष्य भाव तले बसीछु एवं परम गुरु से ऋषि मानक ऊर्ध्व बसाई आमे एक ग्रहणशील हृदय नहीं तांको आड़ को अनै रहीछु। जिमिति प्रश्न उपनिषदर शिक्षा भाव आमे देखिथिलु जे 6 जन ऋषिपुत्र तांकर जिज्ञासु मन नहीं ऋषि पिप्पलदंक निकट को आसुचंती तांको गुरु रूपे ग्रहण करी शिक्षा ग्रहण करिवा पई तांको अनुरोध करुछंती एवं तांको शिष्य रूपे ग्रहण करिया पई अनुरोध करुछंती। गुरु सेमानंकु निर्देश दउछंती जे तुमे जदि मो पाखरु शिक्षा ग्रहण करने को चाहूछ ताले तुमको गोटे वर्ष मो आश्रम रे अंतेवासी भाव रे अतिवाहित करने को पड़िबो। एवं शिष्य माने मध्य गुरुंकर एही प्रकार आज्ञा को अति सादर रे ग्रहण करुछंती एवं संकल्पबद्ध होउछंती जे गुरुंक आश्रम रे अंतेवासी भाव रे एक वर्ष अतिवाहित करिवे एवं अतिवाहित कले मध्य या द्वारा गुरु और शिष्य भितर एक गभीर प्रेम और विश्वास सृष्टि हब एवं ए प्रेम और विश्वास को आधार करी ज्ञान और ऊर्जा वितरित हब बा ज्ञान और ऊर्जा प्रकाशित हब। शिष्य मध्य एटी गुरु शिष्यंक भितर को अति सहजरे प्रवेश करि पारिबे तांको बुझी पारिबे तांको माँ तुल्य तांकर आवश्यकता को पूर्ण करि पारिबे। आ शिष्य मध्य गुरु को गभीरता भितर को प्रवेश करिवे एमिति एक आत्मिक संपर्क भितर गोटे शिक्षण कार्यक्रम एक सुंदर अनुकूल परिवेश सृष्टि हब। या परे गोटे जिज्ञासार द्वार उन्मुक्त हो शिष्य गुरुंकर ये जो संपर्क भितर शिष्य गुरु को भगवान सदृश देखती एवं ताको संबोधन करती जे एवं विनम्र भाव गोटे ग्रहणशील हृदय नहीं प्रश्न पचारिबार अधिकार तांको मिली थाए। ताकर गोटे वर्ष रही काल भितर ए पारस्परिक आलोचना एवं शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम भितर तो अनेक प्रश्नर समाधान हो जाए तथापि किछि मौलिक प्रश्न शिष्यंक भितर थाए आ से प्रश्न पचारिबार जो माहौलटे से सृष्टि हैला ताहारी परे से माने प्रश्न पचारिबे एवं गुरु
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହେବ। ଯେମିତି ଗାଈ ତା କ୍ଷୀର ପନେଇ ପଡ଼େ, ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ନ ଖାଏ ବା ବାଛୁରୀ ନ ଖାଏ, ସେ କ୍ଷୀରଟିକୁ ନ ପିଏ, ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ସେମିତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁବିଧ ସେବା କରି ଗୁରୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଜା ଝରଣା ଭଳି ଅତି କଳକଳ ନାଦରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହି ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଅତି ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏଇ ଯେ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଣିପାତ, ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ କାରକ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ଉଠି ନିଜର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀ ହୋଇ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ କବନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କାତ୍ୟାୟନ ପଚାରିଲେ ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ବା ସନ୍ତାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଏ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ସମ୍ପର୍କରେ, ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ୟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଅତି ମନନ ସହକାରେ ତା ଭିତରକୁ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଭେଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏକ ନମନୀୟ ହୃଦୟ ଥିଲେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆମେ କେବଳ କାହାଣୀ ସିନା ପଢ଼ିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ହୃଦୟଟି ଦରକାର, ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ।
ପିପଳଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଏକଦା ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ପିତା, ଯେ ଇଟର୍ନାଲ ଫାଦର, ସେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାମନା ଜାତ ହେଲା। ପ୍ରଜାପତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ବହୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେହି କାମନା ତାକୁ ବା କାମନାର ଅର୍ଥ ଏଠି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ସେ ତପଃ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ତପସ୍ତତ୍ୱ ବା ତପତ ଭିତରୁ, ସେ ଏନର୍ଜି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ରଇ ବା ମେଟାର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଏନର୍ଜି। ସେମାନେ ଯଦିବା ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉର୍ଜାରୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ତପଶକ୍ତିରୁ ସେମାନେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ସତ୍ତା, ଯେ ରଇ ବା ମେଟାର ଆଉ ଏନର୍ଜି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳନ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ମିଳନରୁ ବହୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଦୁଇ ସତ୍ତା ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଦେବୁ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଇ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯେତେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ସକଳ ଦେଖୁଛୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ରଇ। ପଦାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତ ଥର କହୁଥିଲେ ଯେ ପଦଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ହିଁ ଗୋଟେ ପଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ଯଦି ପଦ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ଇଟର୍ନାଲ ମେଟାରର ଗୋଟେ ବୀଜଟିଏ ରହିଛି। ତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ପ୍ରାଣ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଜଡ଼ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଡ଼, ନହେଲେ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେଟାର ଆଉ ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ମିଳନ ଘଟିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ ଭିତରେ, ସବୁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଅଗ୍ନି, ବିଶ୍ୱରୂପଂ ହରିଣଂ ଜାତ ବେଦସଂ ପରାୟଣଂ ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ତପନ୍ତಂ ସହସ୍ରରଶ୍ମି ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାନ୍ନ ମୁଦୟେତ୍ୱେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଜାତ ବେଦ, ସେଇ ହରିଣମ୍, ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ରହିଛି। ସେ ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ବୈଶ୍ୱାନର, ଦି ଇନଭର୍ସ ମେଲ୍, ସେ ହିଁ ଜଠର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ, ବହୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ ହେଇକରି
विभिन्न रूप से सबु भितर प्रकाशमान होकरी से एटी प्रतिभात होउचंती एवं एई जड़ को से परिचालित करूचंती। तापरे सुंदर भाव कहते जे संवत्सर वै प्रजापति, प्रजापति संपर्क से आलोचना सुंदर कहते। प्रजापति किए ना ये 12 मासर वर्ष ये होउचंती प्रजापति। तांकर दक्षिणायन गति रही, तांकर उत्तरायण गति रही। तापर सुंदर भाव आलोचना करथिले जे उत्तरायण गति आ दक्षिणायन गति कौन। दक्षिणायन गति भितर जति आम कार्य करूँ, किछि भल कार्य करूँ बा दिव्य कार्य करूँ, सेटा आमको पितृलोक को नहीं जाए एवं जन्म मृत्यु भितर आमे पुणी फेरी आसु। किंतु जे उत्तरायणर कार्य करे से ही परम मुक्ति प्राप्त होता है। ये संपर्क आहुरी आमे भाविबा। तापरे मास वै प्रजापति, किमिति मासर दुईटी पक्ष थाए सेमिति तार मध्य दुईटी पक्ष रही, गोटे कृष्ण पक्ष आ गोटे शुक्ल पक्ष। तापरे दिन वै प्रजापति बोली से कहते, अहरात्र वै प्रजापति। सेमिति अहरात्र मध्य गोटे अह रही, राति रही, आ गोटे दिन रही। आओ दिन ही आम पाई से निजक जाग्रत रही परमात्मांकर अभिव्यक्ति पाई जे प्रचेष्टा करती सेहीटा हूँ ब्रह्मचर्य। आओ रात्रि रे जिते प्रकार अदिव्य कार्य मध्य हुए ताको संयत जे करे आओ ता संपर्क से आलोचना करिसंती। तापर लिखिसंती अन्न वै प्रजापति। ये अन्न ही प्रजापति, अन्न ही आमको प्रतिपालन करुछि। आओ अन्न मूल रूप रे से किमिति एटी बहु हेछि, बहु अन्न रे परिणत हेछि एवं आम भितरे नूतन सृष्टि करिवा पई आम भितर बीर्ज सृष्टि करुछि एवं बीर्ज सृष्टि करी बहु प्रजा एटी सृष्टि करिवारे निजर माने भूमिका ग्रहण करिछि। से संपर्क आलोचना करले। यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आमे आलोचना कलु जे भार्गव जे किमिति भाव से ऋषि सुंदर भाव आलोचना करुचंती जे भार्गव को जे प्रश्न रही। द्वितीय प्रश्न आम गत थर आलोचना करूँ जे आम ये शरीर भितर माने प्रथम प्रश्न थिला एटे शरीर को छाड़ीकरी मूल प्रश्न जे जगत किमिति सृष्टि सर्वव्यापक प्रश्न। सी द्वितीय प्रश्न रे से कनसाइंड कले गोटे व्यक्ति को नहीं जे गोटे शरीर भितर केते जण देवता एठी शरीर भितर अछंती आ को माने एटी प्रकाशमान होइछंती आ को माने एटी प्रकाशमान होई नाहंती, सूक्ष्म रूप रे अछंती। जेते ये देवता ए शरीर को धारण करिछंती, पोषण करूछंती, शरीर भितर अछंती, प्रत्येक कोष भितर अछंती, प्रकाशित और अप्रकाशित समस्तंक भितर सर्ववरिष्ठ किए, किए सबुठारु वरिष्ठ। एही कथार उत्तर देवाकु जाई ऋषि अप्रकाशित अनेक देवता तो रही, कोटि कोटि देवता रही, विषय आलोचना करना। केवल प्रकाशित देवता 9 जनक देवता विषय से आलोचना करिसंती जे शरीर को जे पंच महाभूत वायु अग्नि रापो पृथ्वी एमानक सहित ये जो बाह्य रूप रे आम भितर अछंती एवं बाहर अछंती ता सहित गोटे व्यक्तिगत भाव रे आम बाक मन चक्षु स्तोत्र ये 4 जन इच्छा को कथा वर्णना करिसंती। बाहर वायु जो माने पंच महाभूत एवं आम शरीर सहित रही बाक मन चक्षु स्तोत्र ये 4 जन हूँ प्रकाशमान देवता। ये जो प्रकाशमान देवतांक भितरे सुंदर उपमा देकर से कहउछंती जे एमाने समस्तंकर गुरुत्व एटी रही
ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳହ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା, ସେ କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ, ସେ ଏ କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋହରେ ତୁମ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣନି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଅଛ, ତୁମେ କହୁଛ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛ, ଗୋଟିଏ ମନ ରହିଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଇକରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସବୁଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ এই ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତୁମେ ମୋହରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛ, ଏମିତି ଏକ ମୋହରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ଗତିମାନ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଏ ଶରୀରର ବିଧାତା। ତୁମେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଟିକେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଯେ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଆସି କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଖା ତ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କହୁଛି ହଉ, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ପ୍ରାଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଅଭିମାନାତ୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମାନରେ ସେହି ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଉତ୍କ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଚାଲିଗଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନ, ଚକ୍ଷୁ, ସ୍ତୋତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ସେମାନେ ବଳହୀନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ, ଯେ ଆଉ ଆମର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ, ପ୍ରାଣର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ଶରୀର କ'ଣ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରକୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବାକ୍, ମନ, ଚକ୍ଷୁ, ସ୍ତୋତ୍ର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ବସା ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯାଏ, ଶ୍ରମିକ ମହୁମାଛିମାନେ, ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛିମାନେ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛିମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ବସାକୁ ଫେରି ଆସେ, ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରାଣ ଯଦି ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ମୃତବତ୍ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରାଣ ଯଦି ଫେରିଆସେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଆମର ତ କାହିଁ ସ୍ଥିତି କାହିଁ, ଏ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ ସ୍ଥିତି କାହିଁ? ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସତ୍ୟ ତ ଏଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ ତ ଆମ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପ୍ରାଣ ହିଁ ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି, ଏଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ ତ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆମର ଦେବତା। ଏ ପ୍ରାଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରାଣ ହିଁ ତ ମେଘ, ଏ ପ୍ରାଣ ହିଁ ତ ବାୟୁ, ଏ ପ୍ରାଣ ହିଁ ତ ପୃଥିବୀ, ଏ ପ୍ରାଣ ହିଁ ସତ୍, ପ୍ରାଣ ହିଁ ଅସତ୍। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଜା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ତ ଏ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି, ସେ ହିଁ ପର୍ଜନ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଏ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣର ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ, ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ, ସେହି ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆରାଧନା କଲୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯେ ପ୍ରାଣ କେମିତି ତ୍ରିଦେବ ରୂପରେ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ମାତା ରୂପରେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏ ମନ
आउ चक्षु स्तोत्र ए सबु भितरे तांकर मूल तनु भाव से रही से ही होउछंती सूक्ष्म शरीर आमे होचु स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से प्राण आम तैत्तरीय उपनिषद पढ़ी जे प्राण शरीर से आत्मा प्राण ही शरीर आत्मा आ सी थिले बोली से मुख्य सूक्ष्म शरीर बोली ताको वर्णना कराई विभिन्न जगार से थिले बोली आमे सब थिलु एवं ताकू वंदना करिसंते हे प्राण आमको माँ रूपे पालन कर आमको ऐश्वर्य प्रदान कर आमको बुद्धि प्रदान कर ज्ञान प्रदान कर तुम्हें आउ आमको छाड़ी चली जाओ ना तुम्हें माँ भली रक्षा कर आमर काम है तुमको केवल अर्घ्य प्रदान करवा एति कथा आलोचना करिथिलु आज तृतीय प्रश्न आम आलोचना करवा तृतीय प्रश्न मध्य से प्राण संबंध रे कौशल्य कौशल राज्यर जड़े ऋषि से अश्वलायन से ए प्रश्न पचारुछंती से अश्वलायन नामक ऋषि मुनि तृतीय प्रश्न पचारुछंती ता आमे अध्ययन करिबा। अथो हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनः प्रपच्छ भगवन् कृतो एष प्राण जायते कथो मायात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्यं कथं प्रतिष्ठते केनत् उत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथम अध्यात्ममिति यदि अनेक प्रश्न से पचारि कथो अथो हैनं कौशल्यश्चा अश्वलायन प्रपच्छ अश्वलंक सुपुत्र अश्वलायन से कौशल देशर जड़े पुत्र आ से ऋषि सी पचारुचंती हे भगवान एष प्राण कुतः जायते यही जो प्राण कथा आपण कहउछंती ए प्राण क्योंठार उत्पन्न होईछि किए ताकू उत्पन्न करिछि आमे आवरी माने फार टू नियर टू फार जमी आम एजुकेशन सेमती भाव जाऊे से पुणी आम प्राण कथा कहले प्राण कौटू उत्पन्न होईछि ए प्रश्न पुणी पचारि हे भगवान कुत ये सब प्राण जायते ए प्राण कौठार उत्पन्न होईछि तापर द्वितीय प्रश्न पचारुचंती अथ मायात्यम अस्मिन् शरीरे आत्मानं से निजको आत्मान निजको कथम क्योंठारे किपरि भावरे अस्मिन् शरीर ए शरीर भितर अछंती किपरि भावरे अछंती कौठी अछंती किमिति विभक्त होइकरी अछंती से प्रश्न पचार अस्मिन् शरीर एई शरीर रे निजको आत्मान तो निजको रही बा प्रविभाज्य विभक्त होकर रही कथं प्रतिष्ठते कौटी प्रतिष्ठित होती केनोत उत्क्रमते आ किपरि भावरे ए शरीर सी बाहरी जाती उत्क्रमते से किपरि भावरे सी ए शरीर चली जाती कथम बाह्यमभिधत्ते कथम आध्यात्ममिति तांकर किमिति बाह्यम से बाहर को जानती अभिमते किमिति अंतर भीतर प्रवेश करती कथम आध्यात्ममिति एवं याकू प्रवेश करिकरी किमिति याकू धारण करती ये सबू किछि किमिति धारण करती एई तो प्रश्न जे ए प्राण कौठारू सृष्टि हैला ए प्राण ए शरीर भितरे
किपरि विभक्त होइकि रहिछि, किपरि प्रतिष्ठित रहिछि एवं प्राण किपरि ए शरीररू बाहरी जाउछि एवं शरीर भितर रहिकि पुणी शरीर को धारण करुछि। यही समस्त प्रश्न एटी से अश्वलायन सुंदर प्रश्नटे एटी पचारि छंती। से खूब उत्साहित ही अछंती एवं यही प्रश्न अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। ताकू ए प्रश्नर सुंदर उत्तर दौछंती। आमे गोटे से कहउछंती गोटे ही प्रश्न गोटे उत्तर पढ़िबा, अल्प पढ़िबा एवं से विषय पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। तस्मै सोहोवाच अति प्रश्नान् पुच्छसि ब्रह्मनिष्ठ असीति तस्मात् तेऽहं ब्रवीमि। स तस्मै, स माने से ऋषि पिप्पलद, तस्मै अर्थात शिष्य अश्वलायन को तार उत्तर दौछंती। एत खाली से समस्त प्रश्न से आश्रम रे बसी थिबे, जड़े प्रश्न पचले समस्ते से प्रश्नर उत्तर अधिकारी हुअन्ति, से ज्ञानर अधिकारी हुअन्ति। तेणु से निश्चित भाव में पूर्व प्रश्न जो थिला से प्रश्न ये मध्य शुणी थिबे एवं से प्रश्न को लिंक कर प्रश्न पचराई। तेणु से प्रश्नर उत्तर से कहउचंती स तस्मै, से ऋषि कहउचंती तुम्हें अति प्रश्नान् पुच्छसि, तुम्हें खूब उत्तम प्रश्न पचारिछ। अति प्रश्न खूब सुंदर प्रश्न तुम्हें पचारिछ। आ से प्रश्नर मु उत्तर ब्रह्मनिष्ठम असीति, मु ए प्रश्नरु तुम्हें जानी पारुछि जे तुम्हें माने केते ब्रह्मनिष्ठ आ तुम्हें माने केते निष्ठावान। तस्मात् तेऽहं ब्रवीमि, मु तुमको अति सुंदर भाव में कहिबी, अति व्याख्यापूर्ण भाव में कहिबी, कारण तुम्हें माने अति ब्रह्मनिष्ठ आ ब्रह्मपर। आ तुम्हें माने जदि बा एटी रहीच किंतु तुम्हें आध्यात्मिक जीवनर परम शिखर आड़ को यात्रा करुछ। तेणु तुमको जदि प्रश्नर उत्तर न कहबी तो क्या कहबी। अति उत्साहित होउचंती गुरु। शिष्यंकर आग्रह देखि गुरु मध्य आग्रहान्वित होउचंती। एणु जेतेबेले साधक जानिबा को चाहूछि जेतिके भौतिक विज्ञान सीमित तथा अविनाशी क्षेत्र रे मध्य विषय आबद्ध होइकि रहिबो नाही, से ज्ञानर ऊर्जाटी को सर्वत्र से प्रकाशित करने को जाउछंती। तापरे एही प्रश्नर गोटे केवल उत्तर पढ़िबा। 3 नंबर उत्तर आत्मान एषो प्राण जायते यथैषा पुरुषे छायै तस्मै नेत दाततं मनोकृतेन मादित्यम। मनोकृतेन आदित्यम अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेनायत्य अस्मिन् शरीरे। सुंदर भाव कहउचंती आत्मान एष प्राण जायते। यही प्राण आत्मा पाखरु आछंती। तांकर मूल उत्स होचंती आत्मा। आत्मा रो एक विकार बा आत्मा जदि सूर्य होती ये होचंती चंद्रमा। आत्मा जदि विशाल होती ये होचंती तांकर गोटे स्वरूप। तेणु आत्मा ठारू ही ये सृष्टि होती। आत्मा जदि सूर्य होती ये होचंती किरण। आत्मान एष प्राण जायते
तेणु आत्मा नहीं माने प्राण नहीं। तेणु आत्मा ठारू प्राणर उत्पत्ति हुए। जथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्ने तदा ततंग। जमिति जने पुरुष बा जने व्यक्ति जिते से चली थाए निश्चित ता सहित गोटे तार छाई चली थाए। कोई जदि न थांते तार छाई कौड़ आसो। सेमिति यदि आत्मा पुरुष हुअन्ति ए प्राण होउची तांकर छाई। तेणु से कहते छाये तस्मिन्नेतम दाततम आततम। तांकर आत्मार छाई स्वरूप से प्राण एठी को आसीछि। से आत्मार छाई से प्राण अच्छी माने ए पुरुष आत्मा अच्छी माने पुरुष अछन्ति ए प्राण अछन्ति। आउ आत्मा बिना प्राणर स्थान नाही। तेणु आत्मारू से जात होइचन्ति तो आत्मा सहित से रहिचन्ति। किमिति एठी आसचन्ति बोली सुंदर प्रश्नटी होइछि जे से आत्माटी एठी प्राण किमिति आसिले आत्मा पाखरु। तार गोटे सुंदर एठी उत्तर दैचन्ति मनोकृतेना। मनोकृतेना आयतम आयत्य अस्मिन् शरीरे। मनो र क्रिया द्वारा ये आत्मा पाखरु ये प्राण आसीछि एवं शरीर भितर प्रवेश करिछि। विश्वमन एटी संकल्प करिकरी परम पुरुषंक पाखरु बा परमात्मांक पाखरु ये प्राण को आनीचंती। ये मनर क्रिया कौन ये सुंदर भावरे अन्य उपनिषद मानकर अछि जे विश्व मन प्रार्थना करिछि जिते जड़ सृष्टि होइछि जे तुमे एटी रूप ग्रहण कर एवं से जड़ माने प्राण सुप्त भाव में थिले एटी जड़ रूप में थिले किंतु सक्रिय रूप में प्राण एटी नथिले। सेतेबेले मन एटी आस्पेहार करिछि मन एटी संकल्प करिछि सी तपस्या करिछि एवं परमात्मा को कहिछि हे परमात्मा तुमे जदि एठी किछि कर ए जड़ को नहीं मु किछि करि परिबिनी। ए जड़ को किमिति क्रियाशील हम सेतेबेले निजे आत्मा से निजे एटी आविर्भाव होउछन्ति प्राण रूप में। तांकर प्राण होउछि तांकर गोटे अंश तांकर एक छाई से छाई रूप में से शरीर भितर प्रवेश कले एवं ये जड़गत शरीरटी से क्रियाशील क्रिया करने को आरंभ कला। एटी मन विश्व मन से गोटे से ही एटी प्राण को आनिबारे सेतिपाई मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि। सेतिपाई तैत्तरीय उपनिषद अच्छी जे प्राणस्य आत्मा मन प्राणर आत्मा होउछति मन। ए संपर्क आहुरी सुंदर भाव आलोचना करिबा। आज एति कथा आम आलोचना कलु। रवि भाई आपण आलोचना को आगो को नियंतु। रवि भाई नमस्कार शुभ सकाळ।